Masih bersama kami di Presisi Pagi. Isu imigrasi masuk 10 besar isu paling penting bagi para pemilih AS. Isu ini menjadi fokus Donald Trump dan Partai Republik dalam menyerang Kamala Harris yang digadang jadi capres dari Partai Demokrat. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan telah membuat kemajuan di perbatasan. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Lama mengkritisi Presiden Joe Biden, calon Presiden Partai Republik Donald Trump kini mengalihkan sasaran ke Wakil Presiden Kamala Harris, calon lawannya dalam pemilihan presiden, dengan mengkritiknya dalam isu imigrasi. She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad. She launched a colossal illegal alien invasion of a country. She said, "Come on in." Remember? Imigrasi ilegal merupakan isu utama di antara para pemilih Partai Republik, dan kampanye Trump mencoba mengaitkan Kamala dengan kebijakan imigrasi Biden dengan menyebutnya sebagai bos perbatasan. She was never named a border czar. In fact, the border was not her issue priority at all. Pada awal pemerintahan Biden, Kamala ditugaskan untuk mengurangi migrasi ke perbatasan AS dengan Meksiko melalui kerjasama dengan negara-negara Amerika Tengah seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador. She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those three countries of the Northern Triangle to help reduce the so-called push factors for migration. Setelah Biden meminta Kamala mempelopori strategi peningkatan taraf kehidupan dan mencegah para migran meninggalkan rumah mereka, pesan imigrasi Kamala menjadi lebih tegas. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Pemerintahan Biden mengatakan telah membuat kemajuan di perbatasan dengan melaporkan bahwa jumlah penangkapan penyeberangan ilegal dari Meksiko pada bulan Juni merupakan yang terendah dibandingkan dengan bulan-bulan lain selama masa pemerintahannya. Namun, Trump mengatakan bahwa rekam jejak Kamala menunjukkan dia sangat liberal dalam hal imigrasi. Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings, and she supports mass amnesty for all illegals. Think of that. DPR AS pekan lalu meloloskan resolusi yang mengecam pemerintahan Biden dan Wapres yang disebut bos perbatasan Kamala Harris karena dianggap gagal mengamankan perbatasan. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, mengatakan bahwa Partai Republik berbohong tentang Harris. And the Vice President was not a border czar. They are making that up because they have no affirmative agenda, vision, or track record for the American people. Pengacara imigrasi Hector Quiroga mengatakan bahwa reformasi imigrasi diperlukan siapapun yang terpilih sebagai presiden. We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration judges. We've been saying that for a long time. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Dengan rasa dan tekstur tak kalah dengan daging hasil peternakan, daging hasil kultivasi sel di laboratorium menjanjikan produksi daging yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. Tapi sebelum produk ini bisa ditemui di supermarket, sejumlah Pemda di AS akhirnya melarangnya. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Daging hasil kultivasi sel menjadi salah satu opsi guna mengurangi dampak lingkungan peternakan industrial, sambil juga mengurangi penderitaan binatang yang menjadi sumber makanan manusia. Cultured meat or cultivated meat is the production of meat without using the whole animal, but using animal cells. I see cultivated meat existing in the future. You can find it next to traditional meat in your supermarkets. Upside Foods bermarkas di Berkeley, negara bagian California, adalah salah satu perusahaan rintisan yang mengembangkan daging hasil kultivasi sel. Essentially, cultivated meat is meat grown from animal cells. It's delicious meat, the meat we love to eat, and in this instance, we are actually selling chicken. So we've grown chicken from animal cells, and we're selling it to customers that love the product.
Penjualan daging hasil kultivasi di Amerika Serikat mendapat lampu hijau dari regulator pada pertengahan 2023. Tapi sejak itu, daging yang dikembangkan dengan metode ini baru dikonsumsi secara terbatas. Termasuk saat acara mencicipi daging hasil kultivasi sel di Miami, negara bagian Florida ini. When you cook it, it like sizzles and cooks just like chicken, which was insane. And then when you go to eat it, it's juicy. It kind of has the same texture as chicken. I mean, as a chef, to see that and see it work and have it taste just like chicken. I mean, it is chicken, but it was just insane. Karena benar-benar merupakan daging, bukan pengganti daging berbahan nabati, tekstur dan rasanya masih relatif memuaskan banyak konsumen pemakan daging. No, it's like eating a chicken breast. I mean, of course, it's cooked nicely with the spices, but it's like if you tell me it's cultivated chicken or real chicken, I wouldn't tell the difference. I would say the texture itself is like a little bit different, but the taste was like really, really good. Like way better than I was expecting. It was really good. Wow. Acara ini digelar sebelum berlakunya larangan menjual daging hasil kultivasi sel di Florida. Alasan utama di balik larangan ini adalah kecemasan soal keselamatan konsumen. I think we should be allowed to eat what we choose to eat. I mean, Florida's all about free market and choice and personal choice and everything, personal liberties. Why can't we eat what we want to eat? I mean, if it's bad for us, not that I believe it is, I think the science is proven, but even if it is, why can't we eat it? Florida bersama Alabama termasuk negara bagian pertama yang melarang penjualan daging jenis ini. Dan larangan serupa juga bergulir di negara bagian lain dan juga secara federal. Selain kendala regulasi dan resistensi dari sebagian pihak, penjualan daging hasil kultivasi sel juga terhambat oleh relatif tingginya harga daging seperti ini dibandingkan daging hasil peternakan. Perlu peningkatan permintaan secara signifikan untuk harga daging hasil kultivasi sel ini bisa lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.